Ako, be. Ayaw ka ng sayaw. Sige na, be. Ha? Isa lang. Gutom si nanay. Isa lang. Sige na. Naantok ka lang eh. Ayaw mangmigay, oh. Sige na, be. Isa lang. Hingi nanay. Sige na. Isa lang. Ba, binigyan ako ng kinagatan niya. Thank you po. Gibawi. Gibawi. Naantok na agad siya. Yabang mo man, oy. Ito yung apo ko sa pamangkin, guys. Oh. Yan ang mga bunso. Ito yung panganay, oh, tulog. Oh, yan ang tunay na lola. Kapatid ko yan. Kaya ako pumunta dito kasi dinalaw ko siya. Palalabas lang sa hospital eh. You stay. Oh, yan ang mama niya. Yan ang pamangkin ko. Kain tayo, guys. Biko to siya, guys. Oh. Ito, lumpia. Soft drinks. Diba? Su. Pigit-pigit pa yung mata. Su. No, enough. No, enough na. Antok na yan eh. Antok na si Bebe. Antok na si Iwan Owen. Black and Green. yeah. Press mo. Let's go. Press. One more. Nakikita kasi. What letter is this? Bob? Bobby, what letter? Hoy! Bobby! What letter? Bobby, what letter? What letter, Bob? What letter, Bobby? No, this. What letter? This one. Very good. This one. H. This one. Huh? No, G. Oh, this one. Oh, this one. F. Yeah. This one. Kunya nagadla lang. Bobby, this one. What color? What color? What letter?